शक्ति श्रीमद्हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे गते विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशब्दनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलधरस्पर्शनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविलल्लोचनं वीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतं जटां मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामृतमण्डितं सासीतुन धनुर्बाण पाणिनक्तं चरान्तकं सलीलया जगतातुम् आविर्भूतमजं विभो रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवोत्पातु फलं दशरथात्मजः कौसल्येयो दशोपातु विश्वामित्रप्रेष्यतिः घ्राणं पातु नक्षत्राता मुखं सौमित्यो